Hello mga fruities, ako si Yellow Banana and I belong to the Fruit Squad. Ano nakikita ko, ba't may si Rock? Wala si Rock. Guys, so ito yung base ko, tapos nahulog ako at tumatago na lang ako dito kasi yung mga surrounding ko kasi may SCP. Ayan, umaga na, gising na, oras na magpahinga. Ayan, so ito guys, yung entrance. Ito guys yung entrance. Tapos, ayan, close natin. So, ayan, ito yung bahay natin. Ito yung sofa. Maupo ka dyan. May table na may pagkain. Yan lang. So, paano ako nahulog kanina? Pumunta ko sa bubong. Tapos, na-fell down ako by glitching. So, ayun. So, hahanap tayo ng pagkain para sa energy ko kasi 4% na lang. Ayun. Mga hotdog lang kasi gusto ko. Hihi. Ayan. Ayan. So, maghanap pa tayo ng ng mga planks. Tun 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 tun. Ala, may SCP. Tun 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 tun. Okay, so kuha tayo ng plant para maganda bahay natin. Ganon ba? Ayan. Saan kaya? Sa loob o sa labas? Sa labas na lang. Ganda na. Ay, lapit na yun ah. Tan 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 tan. Kuha pa tayo ng planks. Ayan. Para magagawa tayo ng second floor. Gabi na pala. Gabi na pala. Gabi na pala. Esipe. Esipe, halika dito. Hindi mo ako kakatch. Yan lang. Bye-bye!